Starting. Go, boys. Tara. SP tayo ba? SP tayo. SP na lahat boy, SP na lahat. Check niyo record niya. Tara, angat kayo. Angat kayo sa kanang box. Babs kayo dito ah. Uy, pabaps nga. Babs kayo dito. Tara, sipahin natin yung kaliwa oh. Sa kaliwa. Tara, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Yung Leron. Ready, chain. Macro, right side. Dito sa right. Apak sa right. Ota, miss ka agad pag kompleto tayo sa loob ya. Osama, ready, 1 up. Nakatago lang ba yun? Nilalapit lang, chain up. Yung spicy gum. Okay, dito lang. Tara, macro nga. Ito, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Yung ipo, chain up. Trust boy. Macro. Tatakbo lang tayo agad boy ah. R2, L2 lang laro natin ah. L2, laser. Walang overextend gok ah. Okay, dito lang bes. Ready, 1. Up. Yung arrow. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Yung soul. Papasok, ready, 1. Up. Yung oma. Trust. Dito, apak arboy. 10 seconds. Yung chocolate na yun, ready, chain. Up. Wala na pa tayo na. Ready, 1. Up. Yung trust, oh. Bago ka ba? Go. Okay, dito lang. Baka akyatin tayo kagad, ha. Light speed lang, boy, lagi, ha. 3, 2, tara, pasok. Pasok. Light speed lang, boy. Tas, MH na kagad, boy. Takbo tayo, L2. R2. Takbo na R2 muna, boy. Takbo na muna R2. Okay, takbo na muna Arto. Nasa mid yung ano. Okay, dito lang, Babs, tayo dito. Wala pang kalaban, boy. Dito lang, Babs, nyo muna lahat, bes. Tara, paelto nga tayo. Paelto. Laser nga, boy. Laser. Wait lang ha. Nakaliwat kanan yan. Nasa gitna kayo sa. Wait lang, boy. Pitik second damage ha. Diyan lang. Tingin kayo sa likod nyo, boy. Baka umikot yung Nimrod, boy. Macro. Paelto nga. Tang ina, flashing na sila. Macro. Tara, masusunod siguro natin to. Wala pa tayong ito. Ready, 1. Wag na. Boost na, boy. Macro. Laser. Laser lang muna, tutulak sila. Hagdan lang tayo. 3, 2, tara pa hagdan. L, hagdan. Ready, 1. Up. Atras. Balik laser, boy. Pag 1. After 1. Balik laser. Umikot din yung ano. Nasa Arto nga tayo, bes. Arto. Gagi, di naglaro yung Borat, boy. Tsaka yung Birador. Tara. Wait lang, ah. Nimrod to, ah. Tara, 3 to. Baba. Baba, ayan, nasa lower, already. Sa lower mid. Ready, 1. Up. Atras, after 1. Balik pinanggalingan, boy. Balik R. Wala na yan, boy. Wala na yan. Macro. Lang, pitas lang tayo, bis. Tara, pa-laser tayo ulit, boy. Ito kayo, Mitch, ha? Nagsabay kayo. Tara, macro. Laser. Laser tayo, bis. Laser, ito, lower mid. Nakatalikod, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready. Atras after combo, boy. Ready, chain. Up. Wag na. Akit na yun, boy. Akit na yan. Sasabay main, boy. Macro lang. Dito lang. Tara, macro gilid. Ay, wag na. Likod. Ready, chain. Ready, 1. Up. Patay na yan, boy. Patay na yan. Paelto. Bobo ka ba, boy? Dito lang. Tara. Paelat. Baba. 3 to na baba. Baba. Ayan, oh. Sundot lang, ha. Ready, 1. Up. Stig, oh. Atras after 1, ha. Atras. Nice one. Atras. Nice one. Tara, macro lang, boy. Macro, baba tayo, best. Dito kayo sa baba. Huwag kayo dyan mag-box. Sa Arto ulit, boy. Parto tayo, best. 3 to, tara, parto tayo.
Parto tayo. Hintayin ko lang makababa to Nimrod. Pasok ka kayo sa box base para kung sakali tumulak sa atin boy, mapalag tayo dito. Pencil lang natin. Gok, pasok ka sa box. Tara, 3, 2, 1, tara, baba na. Nakagalaw na yan, ready, 1. Tara, baba. Ito, chain up. Patayin nyo na rin, boy. Makro, baba, low mid, ready, 1, up, ready, combo, up, ready, chain, up. Utang, ina mo, sumabay yung chaos. Balik kayo, gag, sumabay yung chaos sa akin. Patay kayo, bes? Patay kayo? Ay, labas nyo kung kaya labas, bes. Sara ko. Sara 2. Sar. Tara, pakarbay. Tara, pasok, ar. Emits agad, bes, Gago, dito kayo. Okay, emits. Tara, Arto na. Ayun, no, ready, chain up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Makro, nag-SP na, boy. Dito lang. Babs kaya. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Palaser, boy. Palaser. Lower R. Ready, 1. Up. Atras after 1, ready. Atras after 1, combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, linis pa IC, boy. Isa pa, ready, 1. Up. Ready. Wala na. Labas nyo na. SP ka na, kid. Diyan mo yung isang epes. Nagpa-PMMR kasi yan, Apak Arbes. Apak mid. 3, 2, 1, tara, pasok. Emits ka agad, tara. Palaser tayo, boy. Tara, palaser. Okay, takbo palaser, boy. Takbo palaser. Okay, dito lang, babs tayo, boy. Okay, dito lang. Wait lang, nasa labas yung dalawa. Makakaro. Elto tayo. Dito lang, Hintayin ko lang bumaba ka agad yung Dito lang. Dito lang muna. Wait lang. Tara, 3. Emits isa. 3 to, tara, Makro, hindi. Wag. Balik. Di pa nakababa. Wala tayo emits, base. Compress. Dali, emits siya. Emits, dali, nakababa na, base. Tara, 3 to, baba. Ito, ready, 1. Up. Naiwan na lang. Balik, makro, baba. Palaser pa. Palaser muna. Palaser. Ready, 1. Up. Arto. Dito lang, boy, Flashing. Dito lang. Tara, sundan natin, boy. Tara, ready, 1. Up. Sagdan lang, Ready. Atras after 1, atras. Ready, chain. Up. Ayun, Naglolog ako, bis. Makro. Palaser, ready, 1, up. Makro. Laser na. Bababayin tayo niya, boy. Damage siya. Compress. Tara, 3, 2, 1, tara. R. Lower. Dami yan. Lower lang. Wag. Balik. Angat nga mid, boy. Angat mid. Ito, ready, 1. Up. Atras, wala. Balik, laser, boy. Balik, laser. Kapapasok lang. Dito sa chaos, boy. Ito, ready. Low ko lang to. Low. Wala, naka-BA. Wala. Kaday na, boy. Makro. Okay, dito lang, 3, 2, 1, tara, makro. Low mid. Ready, 1. Up. Ayun, atras after 1, boy. Atras after 1. Sige, takbo lang, base. Hindi habol yan. Makro, pael. Okay, tara, baba. Ready, 1. Up. Atras after 1, Atras lang. Dito lang. Okay, dito lang. Tara, laser nga ulit, base. Gago, naglalog ako. Makro. Tara, lower. Ready, 1. Up. Atras, ready, chain. Wag. Wala. Ito, burot, ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Isa pa, ready. Atras, combo. Up, akat ka, rangat. Takbuhan nyo. Arto. Command mo, base. Command mo. Arawan tayo. Pasok kayo, R1, boy. Pasok kayo, R1.
Okay, pasok kayo R1, pasok kayo R1, pasok kayo R1. Yung namatay. Wait lang, best. Okay, pasok R1, pasok R1, pasok R1. Okay, takbo na kayo, takbo na kayo, takbo na kayo, takbo na kayo, takbo na kayo. Takbo tayo, mga hit. Okay, command mo muna, command mo muna, command mo muna. Baba. Sige, baba lang. Tagos. Tara, ikot tayo dito. Ikot tayo pa MF. Dito ako sa laser base, sa kaya. Ready, 1, up. Baba dito pa L3. Pa R3. Punta ka R2. Dito kami, sa likod nyo kami, ha. Saan ba kayo? Sa likod nyo kami. Sige, R2 kami. Ito, chain. Ready chain. Up. Combo. Up. Balik. Back. Back na. Sagad nyo back. Gago. Sige, kata computer. Sige, takbo nyo lang. Wala pala akong repeat. Dito tayo gitna. Tara. Sunod. Wala akong macro eh. Ito lang. Ready, 1, ah. Balik. Tawid kabila. Kabila tayo. Balik. Tara. Balik. Dito lang. Sa main. Hello. Saka, Jer. Tara nga. Nasa labas ako. Tara. Sunod lang. Check lang mid, ah. Check natin mid. Tara. Ready, 1. Up. Tinabak lang, ah. Back na. Sige, sagad back. Wala tayo MH. Gago pa tayo FPS. Labas nyo na lang, boy, kung makakalabas kayo. Tara, R. Dad. R. Shield tayo, R. Ito. Pasok kayo, R, boy. Walang tao. Okay, sige, tara, pasok daw, R. Dali, boy. MH agad, ah. MH na agad. Tara, Arto na. Makaro ko nga, boy. Baka bulin tayo. Makaro ko. Sagad niya dito, best. Dito tayo mag-back. Habulin tayo niyan, boy, siguro. Habulin tayo niyan, eh. Galit sa isang party yan. Tara, balik. Palaser, boy. Palaser. Makro. Ready. Oh, balik. Kaya mo sila. Oh, makro. R3 tayo. Uy, Dito lang. Oh, tangina mo, mabol kayo. Tara, makro, maipit sila. Makro, 3 to. Balik. Ready, 1. Up. pabili. Makro si Kelian. Makro, L2. Si Kelian, chain up. Ba't Si nandun? Kelian may gamit yan. Bakit nandun? Dito lang. Tara, L. Tara, Makro, baba. Agdan, ready, 1. Up. Okay, atras after 1, pinanggalingan na. Atras. Sige, mag-reso ka lang, ha. Ayun, Bluey, oh, gago. Ba't nandun si Ken? Ano? Ba't nandun si Ken? Nandun sila boss uno, eh. Di ba lumipat nga? Si dyan, Doon ka muna. balik, baba, gagong mabul sa atin, boy. Pa-computer. Tingnan, Pa-computer, ha. Okay, dito lang. Okay. 3 ito, tara, balik tayo L2. Balik L2. Pa L1. Ubus na yata. Ito, ready, 1 up. Atras after 1. Atras na. Naubos na kaagad nila, boy. Makro. Laser lang, ha. Lower L. Tara, 3 to, lower L. Ready, 1 up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Okay, IC boy, isa pa. Laban. Isa pa, ready, 1. Sayang, putang ina. Sino nakakuha nun, boy? Dahil namatay dun, ah. Pakar. Dali, 3. Patayin nyo muna yung Bluey, ah. Pasok. Pumasok na agad. Kaya pinatay nyo muna yung Bluey sa labas para tayo masundan. Bitch boy, tara. Bante na. Madami siya, boy. Madami siyang time, eh. Patayin muna natin sa labas, boy. Dito, Bob slide. Patayin muna natin siya sa labas, bis, para mag-SP siya. Tsaka tayo pumasok. Tara, makro. Palaser. Nahabol ata sila dyan, pare. Wala na, boy. Wala, balik Arto, boy. Balik Arto. Ito. Wag na, yan yun. Makro. Ayun yung Bluey, oh. Ready, chain. Up. Wag. 1 up. Wag. Yan pa lang yan. Ganyan lang yan, Mr. Boy. Yan lang siya. Gago, bihin nyo, bis! Nakapag-iw, boy! Aray mo. Karo. Tulala kayo, Layo boy. ako, boy. Tangina. Tulala ka, kid. Kaya mag-EPS. Takot ba kayo mabihin yan? EPS naman. Makro. Ito, ready, 1 up.
Ayaw ako, bis. Di ayaw. Balik, Arto. Ready, chain up. Okay, slow nyo yan, boy. Slow nyo. Easy. Ay, naka-slow na yan. Ready, 1. Up. Mag-ESP na yan, boy. Atras. Bobo. Hindi ka nag-ESP. Tanga ka. Balik, Arto, boy. Balik, Arto. Ay, Tayo na yung Burat tsaka Birador sa labas naglalaro eh. Parang mga bobo sa ropor. Ayaw pumasok eh. Dito lang. wala pa, boy. Wala lang. Wait lang. Nasa L yung Reapers to eh. Nasa R1. Tara. 3, 2, tara. Baba. Ay, nakababa na. Ready, 1. Up. Ready. Macro. Laser. Wag umarap na. Balik. Nakarap na. Ready. Chain up. Don't tempo to. Macro. Arto. LS mo na nga, boy. LS nga muna. Tara. Macro. Ayun na, nag-classic sa laser, boy, L2, nag-classic sa L2 yan, Lower L2 yan. Lower L2 yan. Dito lang. Macro, balik. Tara, L3 nga tayo, best. L3 tayo. Ito, chain up. Macro. LS. Tara, 3, 2, tara, baba. Baba, ready, 1, up. Atras, after 1, boy. Atras nyo. Command mo, makipatay ako. Sige. Atras, takbo nyo lang. Takbo lang. Okay, hindi ako magre-revive dito. Next, pwede mo ako mareso. Takbo lang. Pa R3. R2 tayo, R3. Damage pa kami, Sige lang. Pwede mo ako reso dito next, Di ba na? Magre- 1. Taga balik. Balik. Dito lang. Ito lang. Lightspeed na kayo, boy. Damage na. Wait lang, Kaya nandito lang ako sa L2, bis, Baba. Ready, 1. Up. Boy, huwag nyo delay. Boy. Ready, 1. Up. Nawala yung ano mo, yung command mo. Sige, cancel lang. Naka-revive na. Nawala yung Naka-revive na ka. Ayun lang. Ayun lang. Kaya nag-iisip ako, kung titira kayo hindi. Kaya pakar tayo. Saan kayo nag-classing, bay? R1. Okay. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. R. 8. MH agad, baba tayo pa, laser, boy. Baba, nagapang na yan. Ala, si Stribit kayo, boy. MH hindi. Ready, 1, up. Okay, laban nyo dito. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Gogi. Ala, bang MH, boy. Macro muna siguro. Pag may Sige, makaro na lang, boy. Makaruan kayo, bis. L. Tara, pak-L, boy. First L. Pak-L. 3, 2, 1, tara, pasok. Meron na yan, kid, Pasok. Gago, di pumasok dalawang EPS natin, bis. Gago, hirap na ito, boy. MS din na. Tara, takbo, L2, boy. Ayun, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ang hirap na ito, bis. Macro. Tao, tignan mo, pagpasok nyo, kayo lang may MH, boy. Yung pinag-EPS nyo, wala. Patry tayo gan. Aray mo, patay tayo sa ganyan, boy. Putang dito. Macro. Galaw tayo, bis. Gago, kayo lang may EPS. Kayo lang may MH, dalawa kayo EPS. Macro, boy. May board naman yun, Ready, 1, up. Atras. Ready, chain. Up. Bro, atras. Ito, ready. 1, up. Ready, combo. Up. Okay, patayan base. Ready, chain. Up. Okay, IC boy, isa pa. Ready. 1. Up. Ready, combo. Up. Kaya busin yan, Ready, chain. Up. Okay, IC boy, IC isa pa. Ready, 1. Up. Itong kado, ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Oh, wala na. Ubus na. Reso nyo, boys. Reso kayo. Magreso kayo. Pwede na ako i-reso. Sorry na. Pwede na tayo reso. Kayo, boy.
Makro. Ganun lang boy. Parang- Naka-preso. Naka-preso yung Raging naka-preso. Makro lang, ready, one up. Okay, makro. Ito, sunod to. Ready, chain. Ready, slow. Up. Malibog lang, oh. Ayun, oh, ready, one. Up, yung bluey, oh. Ready, chain. Up. Balik na L2. Ay, wait, siya. Okay, compress. Full buffs, wala ako buffs. Okay, buffs na lang kayo. Buff nyo rin. Buffs nyo. Makro. Laser lang, boy. Laser lang. Tara, R2. Ay, sugo ko. Ano yun yung... Buffs nyo. Easy nyo rin, boy, para lahat. Okay, para may taga-cancel tayo. Ayun kaya. Bugok. Tara, L. Ay, namubugok tayo mo minutes. Wala kang bilin. Dito lang. Gago, meron ako, ah. Ito ko, wala. Gagi. Wait lang, wala pa pala siyang image. Wait lang, pa-image yun muna, boy. Ayun na ba? Ayun na, makro. Atras yan, boy. Nadala na yun, eh, makro. Tara, tulak natin, boy. Ready, one. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Ina mo. May napatay tayo sa guardian doon. Konti lang. Okay. Pala, di ko na sinugal. Nantay ko muna yung Nimrod. Bonak. Apakar, boy. Apakar. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Tara. Sige, Babs lang. Tara. 3, 2, 1, tara. Arto. Baba pa laser base. Pa laser. Macro. Lower L. Wala. Balik na. Mid boy, baka nandito. Sa Arsar manggagaling ni Nimrod, boy. Wala ba sa Discord nila tong Max? Nasaan ba? Dito, nasa atin nakasabay yun. Mga karaboy, file nga tayo. Pwede, lakad siya. Kaklas dyan boy. Wala pa. Wala, nakababa na yan. Ito, ready, one. Up. Wala pa. Tara, low mid. Angat nga, boy. Ready. Combo. Up. Wag. Kapapasok lang, boy. Iba base. Laser. Hindi sabay pumasok yung mga ulaga. L nga, boy. L2. Ito, ready. One. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, boy. Linis. Ay, si boy, balik na L2, boy. Nice one. Pumasok lang kayo ng pumasok. Parang may pagkain kami. Reapers ha. Ayun, ready, chain. Up. Ready, one. Up. Patay ka, poking ina mo. Gogo, punat. Balik. Tatlong guardian patong, no? Inang kunat talaga ng DX type. Ayun. R lang. Tingnan ko sa labas, eh. Tara, 3, 2, tara, baba tayo. Baba. Gilid lang, ha. Ayun, ready, one. Up. Ready, chain. Up. Wala. Balik. Papunta na dyan, boy. Papunta dyan yan. Kaya dyan nagpapasok. Baba tayo. Pa. Image boy. L. Compress sa gitna, boy. Sa gitna. Di, makakat natin sa laser to, boy. Laser tayo. 3 total laser tayo, boy. Laser para. Ayun, one. Up. Atras. Harap. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Ready. IC, boy. Atras pa kaya. Atras. Takbo lang. Ready, one. Up. PA ako boy. Gago, bumalik ako, boy. Ina mo, bumalik. Sige, Okay, angat lang. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Si boy. Tapa, ready, one. Up. Boy ka pa. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Ina mo, boy pa ako dito. May nakaboy ako kaso nabihinga ako nga ni R1. Boy ka? Pasok Hindi, kayo R1. Wait lang. Pasok na kay Aron, boy. Pasok na kay Aron. Ayun na, wag na boy. Ayun na. Sige lang. Ay, gago. Hindi ako pumasok. Tayo. Sige, labas mo na, boy. Labas na muna, Spag. Labas na muna. Tongay nung... Pakara. Chaos yan boy. Wala pa. Kabala ka. Nimrod yan. Tsaka Andito na ba? Oo. Pakil.
Pasok, 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 El. Tayo sa Reaper. Uy, si Telo. L3, L3 na, L3 na, L3 na, L3 na, L3 na, L3 na. Ito, chain. Up, CS kayo. 1. Up. Makaro. Dito na mag-buff, boy. Dito na mag-buff, please. Kasi-S kami, boy. Kasi-S kami. Tara, 3, 2, tara, baba. Palaser. Chain up. Ayun, no. Tangina mo, bumalik ka. So, ano yun? Naipaglaban kayo ng iwan? Gago. Video lang, please. Yayin nyo lang. Di mo na kailangan i-view. Ito. Lower. Ready, 1. Up. Yung stick, oh. Matay ko. Atras. Laser, boy. Tara, balik. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Ayun na, gago. Ready. Laser. Takbo laser, boy. Takbo laser. Sige, takbo lang laser, boy. Takbo lang laser. Ready, 1. Up. Oh, tangina mo, patay ka. Gago. Ito, chain up. Nice one. Nice cancel yung go. Cancel ko light speed ko. Light speed lang ako. Na-cancel ko nga yung light speed ko. Buti na si Bugok. Oh, tara. L2. Dito lang, ha. Tangina, dyan na naman first boy. Dito lang. Haba naman Dito lang. Hindi naman natin babangga. Tara, makro. Pag nakaharap, di mo natin mangga. Wag. Harap yan, boy. Huwag nyo na silipin ng gusto, Kitty. Okay nyo naman kasi dumay, boy. Sisilipin Oo, lang yun. yung monitor nyo yan. Ito lang already, 1. Wag. Sayang, pre. Ang ina, sayang. Putang ina. Ayun, ready combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay, I see. Takbo mo na. Putang ina mo na. Umarap kasi nasa unahan, boy. Pabalik. Tutuloy pala. Gila. Bidive na natin, boy. Pag ano. Ina. So, apakara. Sobrang play safe. Ako. Apak mid. Nandiyan kayo, boy. 3, 2, 1. Tara, pasok mid. Oo nga. Okay, mid boy. Tara, palaser na. Gago, yun lang. Wala kayong MH. Takbo nyo, boy. Takbo nyo. Kung kaya makatakbo. Dito lang. O, dito lang. Makro. Makro. Okay, makro lang. Bubble tayo. Hindi ka tinamaan. Pasok kayo. Ito, ready combo up. Hindi ako makakapasok. Ready. Makro. Nandiyan na kayo, boy. R kayo. Silipin ko R. Ay, apa kayo, R. Sige, nandito kasi dalawang FS namin. Pakara. Remix there. Wait lang, ha. Tara, pasok. Tara, ayun, ready. Chain. Ready, 1. Up kay Blue Wibes. Makro, ready. Makro, MH boy. Lang, okay na. Tara, 3, 2, 1, tara, Arto na, bes. Arto na. Eh, makro. Tang, inong 15 kills lang ako. Bes, ito. Tama yan, chain up. Makro. Yan yun, boy. Nice one. Patay ka, boy. Makro. Dito lang. Babalik tayo, boy. Wait lang, gago. Naliligaw si Bugok, bes. Makro. Laser. Makro. Arto. Nasa computer na tayo, Jer. Tara, tignan natin. Feeling ko. Ito, ready, 1. Up. Computer, ready, chain. Up. Tayo na yan, bes. Dito lang. Okay, patayin nyo naman yan, boy. Patayin nyo yung mga dami na yan, boy. Dito lang, compress lang. MH tayo dito, bes. Tara, 3, 2, 1, tara, itang. Ina na itong purikat, ready, 1. Up. Abot na yung Maki. Patayin, sa'yo yan. Makro. Baba tayo. Palaser tayo, bes, ah. Ano na pumasok yung Borat tsaka Birador sa labas nagpipk. Ito, ready. Wag. Yaman lang yan. Ready, 1 up. Ready, chain up. Yung Bluey, oh. Tanga ka ba? May brawler kami. Ay, wag. Balik, boy. Balik. Par. Sige, takbo lang. Siga, pre. Pansinin. Takbo lang. Ayun, ready, 1. Up. Yung Sherlock. Bobo. Chain. Up. Okay, LS kayo, boy, ha. Ready, combo. Up. Wag na. Yung stick, ready. 1. Up. Nice, Jer. Tangina mo, naglalag ako, boy.
Buti nag-sync kayo boy, nandiyan naman sila spag eh. Boy, labi. Gago, naglalag ako, bis, naglalag ako. Ay, kita mo sa live mamaya. Ah, sa record. Dito lang. Wala tayo, mate. Layatan Ayaw dapat na- to eh. Makro. Ay, ready, one, up. Combo. Makro. To, ready, combo. Up, Layo. ready, okay. Up. Gago, nasa unahan ako boy. I see, ready, one. Up. Ready. Combo. Up. Ayan na sila. Atras na kayo. Dorog yung combo nyo eh. Boy ka pa? At lang. Wala na, patay na siya kanina, namatay siya. Nakat siya. Silip ako. Sige, dalawa lang kayo dyan. Tara, wait lang. Silip lang ako. Nasa silip. Apak tayong Kayo, silip Ar. ka, Pasok, boys. Ar. Pasok, Ar. Apak, pasok na Ar, boy. Pasok, Ar. Magkakaroon sila sa mid. Okay, ano lang ako ah. Tara pa, arto tayo. Arto tayo. Ready, one. Up. Ready, chain up. Pakibihin na lang, bis. Makara. Laser. Ready. Oh, balik. Takbo. Takbo. Hindi habol yan dito, bis. Ay, no. Hindi habol yan. Dito lang. Tara, L2. Wag. Tara. Ready, one. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. At patras lang. Ready, one. Up. Ready. Combo. Up. Napa. Ready. Chain. Up. Sayang dan. Wala na. Nasa baba si Kitty. Nasa baba si Kitty kasi kung umakyat din sa hagdan yan, boy. Wasak yun. Pakarap. Wasak yun kung umakyat sa hagdan si Kitty, doon may skill. 3, tara, pasok. Ganda ng pes. Pasok, Ar. Ganda ng pwesto niya sana doon. Sana. Sa laser ako nag-ano eh. Makro, tara, arto. Ito, ready. Chain. Up. Makro. Computer nga, best. Computer nga. Tama ito parang tagal ng CW. Balik. L2. Arto. Ready, one. Gago, katabi ko na lang pala. Makro. Butin tayo binibigay. Ito. Nakatalikod. Ready, one. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Okay, IC pa, isa pa. Ready, one. Up. Wala na. Tangin, dalawa na lang pala kayo nila bugok. Nakatagos ako eh. Sayang. Bumalik lang ako. Sayang. Apakel. Wawa naman, baby girl. Pinagalitan ikaw. Apakel. May dapak. 3, 2, 1, tara, pasok. Bilisan mo, boy. Pasok. Linisin niya na. Baka aakyatin tayo eh. Vamos tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, ready, 1. Up. Anga, labas na. Gaming yun, Labas na. Alanganin kasi pwesto natin pag hindi tayo papasok, pre. Hindi tayo pwede dito. Apakar. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok, R. 8, 7, miss agad ah. Okay. 3. Okay, dito lang. 3, 2, arto. Babalik tayo, boy, ha. Pas-CS lang kami, boy. Pas-CS lang kami, ha. Pa-easy na rin, boy. Tara, 3, 2, 1, tara, balik, ready, 1. Up. Atras na, balik. Arto. Wala na. Late na tayo dyan, guys. Arto na. Wait lang, wala si Bugok, boy. Gok, bili ka na ng board, Gok. Ayun, ready, 1, up. Bagyo ka dyan, tanga. Bobo mo talaga. Bihiin niya nga doon sa screen niya. Wala lang. Balik. Laser. Dito yan pa. Lower area. Lower end, boy. Ready. Macro. Ready, 1. Up. Angat ha. Ready. Combo. Up. Ready. L2 na. Chain. L2 na. Ubus na, boy. L2 na. Huwag na kayo magpaiwan dyan. Dito lang. Si Max sa atin sumusunod. Gago. Ewan ko. Baka na mamatay pa, laser. Sa armang gagaling ah. Makara lang, 1 up. Atras after 1, boy. Atras after 1 ah.
Wait lang. Ayun, Bluey ah. Wait lang. Cutin natin to. Tara, macro. Ready ba? Up. Hindi ko. Yung deck. Macro. Atras. Parto. Dali. R1 na. Pababa na to, boy. Ito, ready. 1. Up. Sundot dito, boy. Ready. Combo. Up. At tara, balik R2 na. May pumasok sa likod, boy. Okay, compress sa gitna, boy. Dito lang. Tara, laser tayo, 3, 2, tara, pa-laser tayo, bes. Pa-laser. Hindi pa pasok yung burat, putang ina, maki. Dito lang, boy. Tara, balik R. Tutulak sila neto, boy. Ano? Sa left. Saan? Ano? Ben. L2. Ayun, ready, 1. Up, tang ina mo maki talaga. Ayan, Ready, man. combo. Up, ready, chain. Up, Tangina. okay, IC boy, isa pa, ready, 1. Up, sagdan lang ha. Ready, combo. Up, ready, chain. Up, okay, sagdan lang, macro. Bago patay na kayo, boy. Sagdan lang. Tutukan ko, bila namatay eh. Kung mabanti ko liga. Compress, MS nyo, boy, ready. Macro, tara, takbo, chain. Up, tara ito. Nice one. Saan kayo, boy? DC ka na, bes. Dito lang. Dito lang, ready. 1. Ready, 1, ha. Atras. Atras mo na. Kakatin natin yan. Atras. Spag. Dikit ka lang, spag. Huwag kang uminto. ICT. Dikit ka lang. Lower. Wag muna. Magkipitan muna sila. Ready. Tara. 3, 2, tara. 1. Up. Tutok. Atras after 1. Ready, chain. Ito, ready, combo. Up. Wag na, next. Makara. Andiyan na kayo, boy. Ready, 1. Lapas Up. yan. Ayun na. Pag cancel mo yung ginagawa mo. Pag may command. Chain. Up. BI mo tabi, Nix, oh. Nix, BI mo muna, Nix. Ready, 1. Up. Patay na yan. Bago, nabuhay pa. Naiu tayo. Okay, ready. Dito lang. Andiyan na kayo, boy. Chain, up. Nakaiwa ko. Nice one. Okay, lalabas tayo, boy. Pamit. Labas na, ako. Saan ka, boy? Nice. Okay, apak. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok. Okay, MH. Arto na. Dito kayo mag-box, boy. Andyan yung Bluey, oh. Tumabay, bobo. Dito lang. Makaro ka. Makro ko. Ano, yung mga birador, likod. Ayun, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, makro. Balik tayo. R. Ito, ready, 1. Tara, makat natin to dahil naglalakad, oh. LS mo na, boy. LS mo na. Remis tayo. LS mo na. Tara, 3 ito. Tara, lower rail. Ito, authenticator, ready, 1. Up. Tong ina mo, naglalag. Makro, balik. Laser, boy, laser. Naglalag ako, bis. Nag-restart pala ako ng PC. Ito lang, ngayon, oh, sundo to, ready, 1. Up. Atras. Bagong resu. Atras lang. Okay, dito lang. Tara, R1. Baba, boy. Naglolog ako pag balik. Naglolog ako pag dumadami. 3, 2, 1, tara, balik. R1. Ready, 1. Up. Ready. Atras after 1. Atras. Ready, combo. Wag, combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, atras, boy. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Dito lang. Ready. Chain. Up. Spicy ka mo. Paki-BA ako, base. Dito lang. Birador yan. Ito lang. Tara, 3, 2, tara, baba. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Atras. Sama-sama sila, boy. Ito yung... Arto. Dahil pumasok, boy. Ito lang. Ito, Bluey, oh. Chain up. Makro. Fail to. Dito lang. Nandiyan sila. Laser nga tayo, best. Laser nga tayo.
Laser nga tayo, lower L1, lower L1 tayo. Tara, lower L1 tayo, lower L1. Lower L1, ready, 1. 1. Up, angat ha, ready, combo. Up. Linis ha. Ready, check. Ang ina mo na, doon na pala yung chaos. Minus na lagi Hindi ko dyan. nakita, sorry. Para tinawid ko na ng L2. Apakar, bis. Maglolong. Apakar. Apakar. 3, 2, 1, tara, pasok, Ar. Okay, Emits siya. Emits, takbo na Arto, may Emits boy. Light speed, Emits lang, takbo na Arto. Okay, takbo lang ha, pa hanggang R3 ang mahabol ha. Ready, 1. Up. Atras na R3 boy. R3. Tagos si R3. Bobo ba kayo? Minto na dyan. R3 ka, dito lang. Minto na. Box tayo dito. Okay, pabihin ko. Ayun, ready, 1 up. Ay, nakabihin yan. Patay ka na boy. Go. Ready, chain. Up. Oh, ina mo, ready, 1. Up. Ina mo, naglalag ako. Yung araw na... Ba't niresto nyo? Aray mo. Bibigay tayo dyan. Tayo MH boy ah. Dito lang. Low flat ka. Ba't niresto nyo, FS bis? Pinag-resto. Tama. Ako na lang. Makaro, balik. Lower L to. Lower L to. Asan? Ito ata, bira to rin. Saan? Ito ako sa computer eh. Wala. L. Wala dyan. Saan kayo papunta? Ano? Ito, 1 up. Ito, nasa Arto, boy. Nasa Arto. Angat. Ready, combo. Up. Angat. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, pa 3. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, ito po, ready, 1. Up. Tayo, Nix. Ready, combo. Up. Gago, namatay si Nixie. Ready, chain. Saan tayo MH? Dito lang. Kasi isa episode natin. Hindi ako reso. Hindi na ako. Ay, gago, resume mo. Ay, gago, walang image. Wag na. Tara, Walang image, labas tayo pumitik dyan, eh. tingin tayo. Sabay na lang kayo sa... Tara, labas tayo sa mid. Tingin tayo. So, ready, 1. Gimik Angat. mo. 1 up. Atras. Ina mo sa katuwang ba? Ayun, dyan ka. So, ready, chain. Out. Ready, combo. Up. Ready. Makaro. 1 up. Macho, gago ka ba? Ready. Okay. Bawal yan, macho. Ready, combo. Up. Diodi mo. Ang ina mo, di mo diniyodi, bis. Wait lang. Okay, ako lang Okay, eh. silip na tayo mid. Ako lang. Makaro. Wag. Nandiyan na yung grizzly, oh. Dito lang. Miss mo na tayo dito. Isa, tas papunta tayo mid. Tara dyan. Tara, pamit tayo. Reapers to. Reverse. Tara, makakatawid dyan. Tara, tawid. Asa nakabi ako eh. Control lang. Tawid. Labas. Apak tayo. Apakar lahat, bes. Apakar. May mechanics na. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok. Tara. MSR, R3 na agad tayo. R3 na. Magbibigay pa tayo ng FS nila, bes. R2 lang pala, sorry. R2 lang. Dito tayo ng box. Okay, easy nyo lahat. Tara, 3 to, tara, laser. Laser, ready, 1. Up, yung lokads, oh. Atras, atras. Nice one, patay yung lokads. Makro. Dito lang, ah. Balik tayo. R2. Wala yung burat, bis. Dito lang, R2 lang. MH tayo dito, bis, ah. MH. Tara, 3 to, tara, baba R1. Ready, chain. Up. Itabal na yan, boy. Kanina po pumasok yan. Makro lang, tara, balik R2. Nasa taas. Ay, nasa labas pa. Nasa labas. R2 lang tayo, boy, ha. Sasabay yata sila ng burat, boy. R2 lang. Sabayan yung pagkain namin. Laser tayo, bes. Laser tayo. Laser lang. 3, 2, 1, tara, pamid. Angat. Ito, sa baba lang, ready, combo. Up. Itabol na yun, ah. Ready, 1. Baba. Ready, 1. Up. Atras. Ready, chain. Up. Okay, isa pa. Ready. Angat. Ready, combo. Up.
Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Oh, macro. Portal. Gago, nandiyan yung rip. Akitin tayo. Ready. Labas. Akitin tayo niya ng chaos boy pag nakita tayo. Labas na. Apakar. Sanay na po ah. Apakar. 3, 2, 1, pasok, Kar. Putang ina mo. Bababa tayo laser ha. Image tayo dito. Pa-laser tayo. Image. Tara, laser na. Laser na. Dito lang, laser lang. Wag nyo na abulin yung deck, boy. Mamaya natin abulin yan, bis. Tara, 3 to. Tara, Arto. Naipit, boy. Arto, nagkaipitan sila, boy. Tara, ready, 1. Up. Yung amethyst, boy. Tutok sa amethyst. Oh, atras na. After 1. Gago, naka-problema din. Makro. Dito lang, gitna lang ito. Ready, chain. Up. Tayo na yan. Ito pa. Atras. Maki, gago. Atras. Dito. Buti dito magwas makro. Emis, ito. Makro. Tara, balik tayo. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Atras after combo. Chain. Atras after combo. Makro. Balik Arto, boy. Ito talaga to. Saan? Sino yan? Oh, tangina mo. Ready, 1. Up. To, file 3. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ice sa gitna, boy. Isa pa, ready, combo. Up. Ready. 1. Ubus na. Wala kayo. Ubus na. Nandyan pala yung nagtatago. Yung burat nawawala, bes. Dito lang, uy. Nasa island pa lang ako. PS kayo mga yan. Trade talaga ba? Baba. Balik. Laser. Pa-laser lang, ha. Laser lang, ha. 1 up. Ayun, no. Nagbababsarap natin, no. Makro. Arto. Oh, hindi naman na malaban ng Marisiman budget. Dito lang. Nagre-record lang. Grabe naman yung mga mouse nyo, Kitty. Overextend kayo lagi. Kakarabay. Arto. Balik, Arto. Andun na yung ano mo yun. Berador. Angat ulit to dito, bis, eh. Dito lang, Arto, ha. Abangan na lang natin, boy. Tara, 3, 2, 1, tara. Kalati lang. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, linis sa IC, ha. Isa pa. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Kaya, balik na. Arto na. Balik na. Nandiyan na yung Murad, boy. Kala ko susundan kasi nila, eh. Dito lang. Ayun, burat, pa-laser, boy. MH. Wag na, lakong LS, boy. Wag na. Ayun, no, likod. Takbo. L2. Takbo lang. L3. Namatay ka, Maki. L3. Okay, pahabol lang, bes. Sige. Kita na lang tayo sa mapa. Putangin na ito. Ready, 1. Kita na lang tayo sa mapa. Kami dito Computer. Nandito kami, boy. Nandito kami. Gago. Gago. Nagmahuway ka. Oo, miss. Wait lang, hanapin ko lang yung ano. Andoy burot sa L, eh. Ikaw. Wag. Wala dyan. Asa L ka, boy. Kaso sinusundan din, eh. Yun, tara. Pinupod. Tangina mo. Saan? 1. Up. Makro. Wag. Wala tayo guardian, eh. Makro. Tara, ready. Slow. Up. Ready. 1. Up. Ako? Hindi, miss na totoo ako yung CAD. Pare-reso lang pala. Makro. Miss tayo, miss, ha. R. Magkaklaseng dalawang taka. So, na-BA ako, boy. Na-BA kayo? Wala ako. Okay, IC na lang ako. Set na lang ako. Dito lang muna. Ito, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Pile to. Parto, ha. Ay, baba mo na. Tara, 3, 2, 1, tara, angat. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy, ha. Isa pa. Ready. Combo. Up. Tumakbo ka na, Dad. Huwag ka nang sumudod dyan. Wala. Wala na pala, no? Wala na pala. Yes. Sayang. Namatay ka pala dun, Maki. Sino na DC? Patay ako, sayang.
Sama. Sino DC sa party? PT assist pag. SP, di ako sinamahan dito, gagi. Computer ako, ah. Sige lang. Apakar. Dali, apakar. 3, 2, 1, tara pasok. MH sa partner tayo. MH. Gago. Baba, laser, down boy. Nakaharang boy, nakaharang yung ano doon, Nimrod, nakaharang laser. Makro lang muna boy, wala tayong buffs. Tangina, wala ako kahit anong buffs boy. Ako may BA pa. Sa dami natin doon. BA ako ah. Dito lang. Ang dami ka. Ina mo, matras ka agad yung stick. Gago, easy nyo nga yung babyliss. Dito lang. MH yun. Ay, likod gago, ready, one up. Ready, combo. Up, putang ina mo. Ready, chain. Up. Icy boy, isa pa, ready, one. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Putang ina mo, basta yung mga kay, buti naka-BA ka. Pasalamat ka sa naka-BA. Oh, ako naman sunduin nyo dito sa computer. Gago ba kayo? Asan si Spag? Wait lang. Wala pa. Apakar. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Computer ako Pasok eh. ako. Yun mo, kay Osto. Sige, bababa to. R3 tayo. R3. MS boy, R3, ready. Chain. Up. Itabol na. Kuha mo nga. Makro. R3, ready, one up. 1. Dali mo dito, Jam. Up. Ano? Patay na yun, boy. Bago. Okay. Ready, slow. Up. Diablo. Tong, ino mo na. Pins, boy. Ay, Wag na. Buffs tayo. Wala pa kaming buffs, gagi. Ay, nasa L3 already, chain. Up. Ready, baba L3, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Angat sa taas. Ready, slow. Up. Makro, low flat, ready. Ano? Chain. Ano? R2, chain up. Patay na yan, Maki. Ready, 1. Up. Gago, bobo mo, Jer. Patay na yun sa inyo. Kikiam ni Jer po, inang bobo. R2. Nasa R ulit sila. Tangina, wala tayong BA. Dito lang, R2 lang. Huwag silipin, boy. Dalawa yan. Dalawang pagkain. Magsasabay na natin, boy. Para masarap-sarap. Wait lang. 4, 3, 2, tara. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Atras, balik R2. Ready, 1. Up. Atras, ha. Ready. Chain. Up. Atras. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Ay, si boy. Isa pa. Bana. L2. Dito lang. L2 lang muna, boy. Okay, L2 lang. Kita ko yan. Tara, 3 to. Tara, angat. L3. At L3. Angat L3. Ayun o, ready. 1. Lang pala. Up. Sibatin mo, Mix. Sakto yan. Gago, hindi sinibat ni Mix. Ito, ready chain. Up. Ito, QIX oh. Ito lang. Makaro lang. Okay, may MS ba lahat? Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1. Slow ko muna, ready, 1. Up. Patay yung sa inyo yan. Oh, balik. Balik. Putang ina, parang survival yung laro ang puta. Kawawa eh. Kasugod na yun, eh. Sunog din makro. Meron ba? Sino ba yan? Ready, 1. Dito, 1. Up. Ito. Okay, mag-delay chain. Up. Nice makasi. Makro, baba. Ready, 1. Up. Okay na mo, in-SP tayo. Ready. Chain. Up. Slow ka. Abot namin ni Dad. Nice, Dad. Gagong dito lang. Gagong ginagawa tayong Mongolite, please. Hintay natin mga hitter nila, boy. Ginagawa tayong Mongolite. Tara. Okay lang daw, Dad. Sabi ni Dad. Tara. Ready, 1. Up. Ina nyo, patay na kayo, boy. Balik. Gago. Asa kayo? Yan, eh. Sayang, hindi ko nakita, bis. Kala ko makapal, eh. Silip yan. 1. Tara. 1. Dito ko lang 1 dyan. Hop. Wag muna. Conan. Gawin si ano yan, si Bugok bahala dyan. O, tsaka yung FS. Si Bugok bahala dyan. Tara, 3, 2, tara, baba. Baba na.
Ready, 1. Nakababa na to eh. Yun, Ayun, ready, 1. Up. Tang ina nyo. Balik. Balik likod, boy. Balik likod. Ready, chain. Dami. Yan. Up. Tang ina mo. Tuhog na kayo. Ready, 1. Up. Ito po. Tang ina nyo. Ready. Combo. Up. May Laura. Makro. Tang ina ni Rezo pa nila tong ote nila. Kawawa naman to. Ayun na boy, bumalik ka na kayo. Balik. Takbo. Bilisan ka no Pindot ng mga Takbo. Bumalik doon, oh. Sayang. Sayang ka Gago, lang. nakabigay pa tayo eh. Tara. Wala tayo SMS natin. Wait lang. Ay, meron na pala. R3. R. Balik. Balik R. Nandito Burat tsaka ano. Erador. Dito. Ito. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Makakara lang. Dito lang ha. Ready. Chain. Gala ka daw. Up. Tangina mo. Ayun na. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay. Slow. Up. Yung 3x, yung FS boy nireso nyo ba? Ready, 1. Up. Mabibigay na tayo niya kasi ng please. Mag-iwasan yung i-reso yung FS. Balik. Gago walang image! Ayaw mag-image. Takbo, Nix! Buti lang na si Nixie mo tayo. Ay, L3. Siniksi na sa atin. Buti na lang. Ito. Gaano the date? Ayun, combo. Up. Kunin ko na yan. In-advance ko na yung combo ko. Ito. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Combo. Up. Tumutuyo ko. Ready. Tanggalin mo preso mo. Ready. 1. Up. Ready. Dito, Dad. Combo. Up. Andiyan burat. Ready. Atras mo na, Dad. Atras mo na. Ready. Chain. Up. Wala, nakabiyay yata ako. Ay, gago. Inaabot siya. Hindi ako nakabiyay. Siya lang nakabiyay. Takbo na, Nix. Tara, L. L daw. Sige, may epis kayo dyan. Asan kayo? Sige, pasok. L2 kami. Kaso naglasing L2 ah. Baba, laser kayo dyan. Ay, gago, namatay ako. Laser, takbo. Command mo muna, bes. Takbo laser. Takbo lang. Command mo muna. Nurse ako, Hindi lang. nurse. Balik. Dito, Hindi lang ako. Iwas tayo. Right side. Sige, right side. Papunta tayo ng R2. R3. Tara, R3. Bob sa ibig na boy. Ready, 1. Up. Box na. Wala ka may na kasama tayo. Sige, base ready, chain. Likod, chain up. Combo. Ay, mage meron. Ito po, sige, ready, 1. Up. Patay na boy, tara, computer. Ito rod nyo, chain. Up. Sige, tawid. Light speed muna. Wala ko makako eh. Ito, tara. Sige, diretso lang. Ready, 1 ha. Sige, diretso, ready, 1. Up. Uy, chain, up. Tara, pa 1. Wala nang tao dyan. Ready, 1 ha. Ready, 1. Up. Combo. Ano nangyayari sa inyo? Okay. Sige, pasok L1 pre. L1 lahat. Pasok L1. Pasok daw L1 daw. Pasok daw L1. Tara, MS agad, bes ha. Takbo na tayo L2. Takbo na L2 na. Gago na, L2 na. L3. Kalati lang ha. Dito sa camera lang ha. Dito tayo mag-buffs boy. Buffs nyo lahat, bes. Help. Wait lang. Tara, balik. Dito lang. Compress ha. Buffs nyo. Tara, L3. Huwag makapal yan, boy. Makapal yan. Huwag nyo harapan. Ito, ready, 1. Up. Tara, tulak, ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, IC boy. Isa pa, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Blue base to pabigay ako.
one, rampage. Ito po, ready one. Up. Ba, entry, L. Yan yun na yung MBA. Kesa may hinto pa tayo dyan, mamatay tayo. Nakakita ako magugulo. May makita ako manggugulo. Apa ka kayo, L, bes, yung namatay. Tara. tayo, mga baka. Silip kayo. Silip lang. Apa kayo, El, ha? Tara, pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo, ito yung stick, oh. Sige, dito lang. Ready, ha? Ready, one. Up. Ready. Oh, baba na. Hindi namatay. Hindi na mo kayo nag-kiss, kila ko lang. Gago, sinashockwave ko na nga lang, eh. SP yata. Wala eh. Nag-SP. Oh, Arto daw first boy. Baba. Makro. Tingin lang sa makro ko, base. Dami yan, boy. Makro. Marami yan. L2 lang. Ikot yung camera niyo, ha? Ikot nyo, tara, L1 tayo ba ya? L1. Konti lang to, ah. L1. Up. Itabol na sa box, ha. Ready, combo. Up. Itabol na yung persado, bes, ha. Oh, baba na. Makro. Baba na. Takina, baba na. Boy! Nakalimutan ko, command mo, boy. Namatay ako. Command mo. Alam mo, sorry, Nix. Sorry, Nix. Uti yung binador, gagi. Ang takina nila, hamo sila. Sorry, Nix. Uy, Ay, namatay. Asa kayo, bes? Asa kayo? ayun, Labas sila, nagkakasama gagi. tayo, gago. Nasa labas pa tayo lahat. Tama, Kar. Pre, madami ata dyan. Oh, marami dyan. Apak mid. 3, 2, tara, pasok. Kaso mag-mid na kasi to, bis, eh. Yan, Oh. lang. Sige, mid boy. Ako na lang, boy. Takbo na, baba. Kaliwa kayo, boy. Ito, ready one. Macro, ito. Chain up. Wag, hindi pa itable, boy. Multo pa. Dito, Babs. May Babs na ba lahat? Ayun, tara, palagan natin to. Ready, combo. Up. Ready, one. Up. Tang ina mo, Jackal. Ready, chain. Up. Okay. Baba. Ready. Ito, IC sa'yo. Nice.